जय जगन्नाथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवेर्नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवेर्नमः। प्रथमे देखिबा गुरु ब्रह्मा। गुरु ब्रह्मा कौन ना जे सृष्टि करुचंती सी होचंती ब्रह्मा। आमे प्रत्यक्ष देखुचे आमको माँ ही सृष्टि करिछि, तेणुकरी माँ आम पाई ब्रह्मा। ब्रह्मा ब्रह्मा रूपदायी एवं ब्रह्मा रूपरे से विधाता रूपरे 10 मास 10 दिन गर्भरे धरी तिल तिल जंत्रणा सही आम मानकु जन्म करिछि। आमको जेमती वर्तमान भोक लगुची 10 मास 10 दिन रे कोन भोक लागु नथला। से माँ पेटरे माँ जो खाद्य खाऊला से खाद्य आमे माने खाऊले। माँ पेट भितर भी आमको खाद्य दौला। तेणुकरी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु किए तिल तिल जली जी आमको मनुष्यटीए करिथाए। आमर प्रत्येकटी दुख कष्ट दरिद्रता भितरे से निजे न खाई जे खाइबा को देई थाए तार ना होची बापा गुरु विष्णु। गुरुदेव महेश्वर। महेश्वर किए ना मन तोहर निज गुरु उद्धव केते पचारू। मन तोहर निज गुरु मन ही संहार करता। मन चाहिला मद पीवा पाई। थरे पीला 10 थर पीला पूरा मदुआ ही गला। बारंबार पीला पर तार किडनी टी खराब ही गला। शेषरे से मरी गला। तो ये मदर कुप्रभाव। तेणुकरी मन तोहर निज गुरु मन चाहिला मर्डर करिया पाए कला। गोटाए कला दीटा कला तापर धरा हला मर्डर केस रे फांसी पाइला। तो मन तोहर निज गुरु उद्धव केते पचारू। ये मन होची तमर स्वयं साक्षात महेश्वर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तापरे एथिरु ये तीनोटी कार्यरु जदि तमे सुधुरी गल मनीष जीवन रे 7टी सोपान। ये आपण भागवत शुणुथिबे। भागवत रे 7 दिन पाई कार्यक्रम ही थाए एवं रामायण रे 7टी कांड। मनीष 7टी सोपान जन्मरु मृत्यु पर्यंत 7टी सोपान अतिक्रांत करन्ते से भगवान को सहित तल्लीन हो जाए। तेणुकरी गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तापरे आपण मन को जदि संयमता करदेले मनो जब मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरजुथ मुखम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। मनो जब मारुत तुल्य वेगम खाली बड़ बड़ हनुमान करी ताकू सिंदूर लगेई फिल्म स्टाइल हनुमान चालीसा पढ़ीदेले जे हनुमानंकर भक्त हो जीव ता नुहे। ताले कौन करिबा ना मनोजव मारुत तुल्य वेगम। मन पवन ठू क्षिप्र वेग रे जाए। मन चिंता कला अमक जिनिस को जिनिसटा को सी मन भितर को आसीगला। तेणुक ये मन ही मृत्युर कारण। तेणुक मन को संयमता आनिबा। जदि मन को संयमता आनिले ताले आमे हनुमान ही गले। जे पर्यंत मन को संयमता आनिने खाली हनुमान को सिंदूर लगई देले लडू लगई देले बा फल भोग करदेले जे हनुमान पर प्रसन्न हो जिवे ताहा निरर्थक कथा। तेणुकरी कौन करिबा ना मनोजव मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम। आमे जदि मन को संयमता आनिबा ताले आमर कौन हबो ना शरीर जितेन्द्रिय हो जिवो। शरीर जितेन्द्रिय हो जीव एवं बुद्धि बढ़िबो। बुद्धि बढ़िबो आपनकर एनर्जी बढ़िबो। मनोजव मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं। जेतेबेले आमे हनुमान हो जीवा सेतेबेले राम को दर्शन करिबा। जे पर्यंत आमर संयमता आमे रक्षा करिना हे से पर्यंत भगवान को दर्शन करि पारिबा नाही। तेणुकरी आमे केही भी मन को संयमता रखी पारुने। तेणुक मन कहला गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म
तापरे गुरु साक्षात परम ब्रह्म को दर्शन करिब गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तेणुकरी गुरु किए ना मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु ये संसार होउचंती मोर गुरु मद्गुरु जगत गुरु मन्नाथ श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु ये संसार सारा जगत गुरु ये संसार आमको किसी शिखा पड़ी थाए। उद्धवंकर 24 गुरु थिले ये 24 गुरु जो थिले 24 गुरुंको ठारू से शिक्षा लाभ करिसंती समस्त को गुरु बिली कहिसंती बेश्या को भी गुरु बिली कहिसंती अजगर साप को भी गुरु बिली कहिसंती कपत पक्षी को भी गुरु बिली कहिसंती काहे की कहिसंती तांकटू किछि शिक्षा पाइसंती। तेनु करी आमे मन को संयमता रखिले आमे भगवान रामंकर दर्शन पाइबा। आपण को मु कहूची तुलसीदासंकर कथा। तुलसीदास थिले कौन जने कामुक तुलसीदास गोटे घरे जन्म हला परे तांकर बापा मरीगले बापा मरीगला परे माँ मरीगले एवं तांको आउ जने पालन कले पालन कला परे ये तुलसीदास बहुत दुष्ट थिले तथापि से ताकू पालन करी किछि पाठ साठ पढ़ई सी भी देहत्याग ताकू गोटे झील सहित बह करदेले एवं तुलसीदास एते कामुक थिले केवल स्त्री पागल ही थिले एवं से लोग जो लोक बाहागर करथिला सी भी मरीगले मरीगला परे ये स्त्री कामुक पुरुष स्त्री स्त्री बिली पागल दिनकर घटना गोटे नदी बढ़ी होईची से नदी बढ़ी रे से प्रखर बात्या है से बात्या से पलैचंती नदी पार ही गंगा नदी पार ही तांको ससुर घर को ससुर घर को जाइछंती जो गोटे अजगर सापटा को धरी से ता घर भितर प्रवेश करिछंती एवं प्रवेश कला परे स्त्री तांको बहुत ताच्छल्य कहिछंती तमे कोन मनीष जीवन एठी पाइथिलो ना दुर्लभ जीवन आमर मनीष जीवन होउची कोन दुर्लभ जीवन हाँ अनेक जन्म पुण्य फले मानव जन्म मही तले आमे मानव जन्म पाइचे कौन पाई ना ईश्वर अंशी जीव विनाश आमे होचे भगवान अंश विशेष तेणुक आमे किछि भल काम करवा दरकार तमे केवल स्त्री स्त्री बिली होउच तांको बहुत ताच्छल्य करी कहिसंती तुलसीदास सेई दिन सेई राति रे पळेई आसीचंती से अंधार राति रे अंधार कटकट राति बात्या बन्या समय चारिआडे साप बेंग एवं विभिन्न प्रकार हिंस्र जंतु मानकर जो कराल कटाक्ष ता भितरे भी तुलसीदास पळे आसीचंती आसी गोटे स्थान रे आश्रम करी रहिचंती किछि दिन रहिला परे तांकर जेहेतु ब्राह्मण पिला से कौन करती गोटे अस्वस्थ वृक्ष से वृक्ष मूल नित्य पानी दियंती। तो आपण माने जानिथिबे जे आमे माने कौन करती आमर जो श्राद्ध आसे से आमे तर्पण करू पानी दऊ कहती कथा कथार आम ओडिया माने कहती तो पिंडरे कौन पानी दब कि सी ताकू जन्म करिचु तेणुकरी सी पिंड माने आपणकर अतृप्त आत्मा जो माने थांती से माने पानीर भूखा थांती गोटे अतृप्त आत्मा से जो औस्त गछ मूल थाए एवं तुलसीदास कौन कले ना से अतृप्त आत्मांकर जानी नांती ता भितरे अतृप्त आत्मा अछि बोली सेठी सूर्य को से अर्घ्य दियंती वृक्ष को अर्घ्य दियंती किंतु हठात तृप्त हो जाइछि से अतृप्त आत्माटी तुलसीदास को प्रेत आविर्भाव ही कहूची तुलसी कौन आवश्यकता अच्छी कह मु तते देवी ना मोर आउ कौन आवश्यकता अच्छी मु तो घर द्वार छाड़िली स्त्री छाड़िली सबू तो छाड़िकिना आसी मोर कौन दरकार मोर आउ किछि दरकार नहीं केवल प्रभु को दर्शन करवा दरकार ना अच्छा दर्शन करने को चाहूच ताले ठीक अच्छे तमे जाओ दर्शन करिव काशी क्षेत्र को जीव सर्वप्रथमे जी आसुछंती एवं सर्वशेष जी आसुचंती तांको गोड़ धरे नब सी तुमको प्रभु को दर्शन करईदेवे तेणुकरी तुलसीदास जाउचंती काशी विश्वनाथ पाखरे नित्य राम कथा हुए से राम कथारे प्रथमे जी आसुचंती बसुचंती चदरटी घोड़ेई जने बुद्ध लोक एवं परिशेष जेतबेले से बाहरी जीवा पाई तुलसीदास तांको गोड़ धरी नहीं एवं सी होचंती कोष्ठ व्याधि लोक
ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ସେ କହୁଛି ନା ମୋ ଗୋଡ଼ କାହିଁକି ଧରିଲୁ, ମୁଁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ, ମତେ କେହି ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁଳସୀଦାସ ନଛୋଡ଼ ଭନ୍ଦା, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ଜାଣି ଯାଇଛି ତମେ କିଏ, ତମେ ହଉଛ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ ବା ସଂଯମ। ତେଣୁକରି ଆଉ ତୁଳସୀଦାସ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ପରିଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ପାଇଁ। ଆବିର୍ଭାବ ହେଇ ତୁଳସୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁଳସୀ କ'ଣ ଦରକାର କହ। ନା କିଛି ପ୍ରଭୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ହଉ ଚାଲ ଚିତ୍ରକୂଟ ଘାଟ। ଚିତ୍ରକୂଟ ଘାଟରେ ପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଇଛି ସେ ସ୍ଥାନକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ବସିବାର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଅତି ବିଚିତ୍ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ସେଠି। ସେଇ ଚିତ୍ରକୂଟ ଘାଟ ଉପରେ ତୁଳସୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଘୋରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନଜୀ ମାଛି ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ ଚନ୍ଦନ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁଳସୀ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ତ ଯେତେ ହନୁମାନଜୀ ତାଙ୍କୁ ଠାରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଭାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଉଭାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଥିଲେ। ତ ତୁଳସୀ ବଡ଼ ମନବ୍ୟଥା କରିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତୁଳସୀ ଲେଖୁଛି କ'ଣ ନା ରାମଚରିତ୍ର କଥା। ତ ରାମଚରିତ୍ର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, କହୁଛି ମୁଁ ରାମଙ୍କର କଥା ଲେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ। ନା ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଲେଖେ, ନା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଲେଖିବି। ହନୁମାନଜୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁଳସୀ ସେତେବେଳେ ତ ତାଳପତ୍ର ଖେଦା ଥିଲା, ସେ ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ? ତ ତୁଳସୀ ପ୍ରଥମେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁଳସୀଙ୍କର ଗୁରୁ କହିଲେ ହନୁମାନଜୀ। ତେଣୁକରି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜ ମନ ମୁକୁର ସୁଧାରି ବରଣ ରଘୁବର ବିମଲ ଯଶୁ ଯୋଦାୟକ ଫଲଚାରି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ, ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣର ରଜ ଯଦି ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ। ଆଜିକାଲି ତ ଗୁରୁ ମାଳ ମାଳ ହେଇକିନା ବାହାରି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଉ ରଜ ପଡୁନି। ଗୁରୁ କ'ଣ ପଲଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଚଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏସି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମର୍ସିଡିଜ କାର ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଳ ପକାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜରେ ଭାଷଣ ବାଜି ମାରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କାମ ଗୁରୁଜୀ ଆଜିକାଲି କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଶିଷ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ କିଏ ମାଡ଼ି ବସୁଛି? ନା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନଗ୍ନ ସଭ୍ୟତାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁଜୀ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଳ ପକେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା। କ'ଣ କହିଲେ? ନା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ। ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣ ରଜ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି କାହା ଉପରେ? ନା ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଉପରେ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜ ମନ ମୁକୁରୁ ସୁଧାରି। ତାର ଶିଷ୍ୟର ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ କାମ, କ୍ରୋଧ, ମଦ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଅଛି, ସେଗୁଡାକ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ମୁଁ ଅନେକ ଗୋଟେ ଗୁରୁକୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଶହୀଦ ଭବନରେ। ଶହୀଦ ଭବନରେ ସେ ଗୁରୁକୁ ଯାଇକି ଲୋକ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁ କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି, ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଫଳ ଦେଲୁ, ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଲୁ, ତାକୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯା ତୋ ବେପାର ଭଲ ଚାଲିବ, ଯା ତୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇଯିବ, ଯା ତୋର ମାନେ ଚାକିରି ହେଇଯିବ। ଆଜିକାଲିକା ଗୁରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁରୁ କ'ଣ କଲେ? ନା ତାଙ୍କର ଚରଣ ରଜ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କଠି ଲାଗିଯାଇଛି, ସେ କେମିତି ପଡ଼ିବ? ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜ ମନ ମୁକୁର ସୁଧାରି। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ କୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଥିଲା, କାମ, କ୍ରୋଧ, ମଦ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡାକ ବାହାରି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଶିଷ୍ୟ ପବିତ୍ରୀକରଣ ହେଇଯାଉଛି। ଆଜିକାଲିକା ଗୁରୁ ତ ଯୋଉ ଇଲମ ଦଉଛନ୍ତି, ତାର ଶିଷ୍ୟତା ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ବେଶୀ ଗୁଣ୍ଡା, ବଦମାସ, ବଡ ବଡିଆ, ଟାଉଟର, ଚୋର ଯୋଉମାନେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସାକୁ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରଧନକୁ ହରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡାକ ଆଜିକାଲିକା ଗୁରୁଙ୍କର ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାତ୍ବିକ ଭାବର ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି।
ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମଗର୍ବ ଆତ୍ମ ବଢିବାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମକୁ କେହି ପଚାରିବେ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ନା, ଆମକୁ କେହି ପଚାରିବେନି, ଆମକୁ ଫଳ ମିଳିବନି କି ଫୁଲ ମିଳିବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମର୍ସିଡିଜ କାରରେ ବଡ ବଡ ଚେନ୍ ପକେଇ ବାବୁ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜୀ କହେ ଆ ଫଲ ଫଲ ଫଲ, ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ଦେବେନି। କାହିଁକି ନା କି ଆମକୁ ବି ସେ ଶିଷ୍ୟ କରିବେନି। ସେ ଶିଷ୍ୟ କାହାକୁ କରିବେ? ଯୋଉମାନେ କୋଟିପତି ଅରଡ଼ପତି ସେ ସବୁ ଥିବେ ଭକ୍ତ, ସେଇଗୁଡାକୁ ଯେମିତି ଆଣିକିନା ସେ ବଡ ବଡ ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଭାଣ୍ଡାମି କରିବେ ଏବଂ ପୂଜା ହେବେ, ଭଗବାନ ବୋଲି କଥିତ ହେବେ। ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବଡ ବଡ ପୋଷ୍ଟର ତିଆରି ହବ। ଏଇଭଳିଆ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡିଶାରେ ବା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମାତିଛନ୍ତି। କହିଲା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜର। ଥରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିଦିଅ ନା, ଯେ ତମେ ଯୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହେଇଛ, ଗୁରୁ ହେଇଛ, ତମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ପଢ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜ ମନ ମୁକୁରୁ ସୁଧାରି, ବରଣ ରଘୁବର ବିମଲ ଯଶୁ ଯୋଦାୟକ ଫଲଚାରି। ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଯାହା ପରେ କରୁଣା ରହିଲା, ସେ କଣ କରିବ ନା ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯିବ। ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ କଣ ହବ? ଯେମିତି ଆପଣ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସେ ହାତଟାକୁ ଏମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ସୂଚକ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଗଲେ ସେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ସେ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ଯଦି ସେ ଡକ୍ଟର ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଯଦି ଡକ୍ଟର ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବନି ଗୋଟିଏ ଅପରେସନରେ। ତେଣୁକରି ସେଠି କଣ ହେଇଛି? ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜ ମନ ମୁକୁରୁ ସୁଧାରି, ବରଣ ରଘୁବର ବିମଲ ଯଶୁ ଯୋଦାୟକ ଫଲଚାରି। ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେ ସେୟା ଦେଇଦବ। ଯୋଦାୟକ ଫଲଚାରି ବୁଦ୍ଧିହୀନ ତନୁ ଜାନିକେ। ସିଏ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଜ୍ଞାନହୀନ ଅଜ୍ଞାନ ଥିବାରୁ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧିହୀନ ତନୁ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ତନୁ ଜାନିକେ ସୁମିର ପବନ କୁଆ। ତେଣୁକରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ କଣ ହବ? ତମ ଏନର୍ଜି ବଢିବ, ଜ୍ଞାନ ବଢିବ। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଛି। ବୁଦ୍ଧିହୀନ ତନୁ ଜାନିକେ ସୁମିର ପବନ କୁମାର, ବଲ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଦେହୁ ମୋହି ହରଉଁ କଲେଶ ବିକାର। ଇଏ ସଂସାରର କ୍ଲେଶକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିବି, ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ମତେ ଦିଅ। କୋଉ ଗୁରୁକୁ କୋଉ ଶିଷ୍ୟ ମାଗୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ମୁଁ ସଂସାରର କ୍ଲେଶ ଦୂର କରିବି। ଯୋଉ ବଡ ବଡିଆ ମାନେ ଯାଇ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠଉଛ, ସେ ପାଖଣ୍ଡିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠଉଛ, ସେ ପାଖଣ୍ଡିକି ଏଇ ଜିନିଷ କଣ କେବେ ମାଗିଛ ନା? ସେ ପାଖଣ୍ଡି ଗୁରୁ ତମକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦଉଛି? ଦଉନି। ତେଣୁକରି ସିଏ କେବଳ ତା ଆଶ୍ରମରେ କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଟା କେମିତି ଛାତ ପଡିବ ସେ କହୁଛି ଆଗେ। ତାପରେ କହୁଛି କଣ ନା, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେଠି ଅମକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କର, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି ପ୍ରବଚନ କରିବି। ଇଏ କଣ ଗୁରୁର ମର୍ଯ୍ୟାଦା? ଇଏ କଣ ସନାତନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା? ସନାତନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆମ ଗୀତା ଭାଗବତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ଗୁରୁମାନେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ, ଘରେ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଘରେ ଘରେ ଗୀତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, କେହି ପହଞ୍ଚଉନାହାନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରୟାସ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସଂସ୍କାରିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋମାତାକୁ ଛାଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୁମାନେ କୁକୁର ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଇଏ କୁକୁର କିଏ ଜାଣିଛ ତମେ ମାନେ? କୁକୁର ସବୁ ଘରେ ଘରେ ରଖିଛ। ଇଏ କୁକୁର ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆସି ଶାସନ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପିଅନ ରୂପରେ ରଖିଥିଲା। ଆମେ ମାନେ ପାଠ ସାଠ ପଢି ନଥିଲେ, ଆମକୁ ଦରୱାନ ରୂପରେ ଦରୱାନ ଜଗୁଥିଲା। ତ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ବା ନେଇଯାଉଛି, ଆମକୁ ବି କ୍ରୋଧ ହଉଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ତା ସହିତ ଗର୍ଦାରୀ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସିଏ ବିଲାତି ବାବୁ ମାନେ କହିଲେ ତମ ନାଁରେ ଆମେ କୁକୁର ପାଳିବା। ତେଣୁ ବିଲାତ ଯାଇକିନା କୁକୁର ଆଣିଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଦେଲେ। ସେ କୁକୁର ଘରେ ଘରେ ତାଙ୍କର ବିଲାତି ସାହାବ ମାନେ ରଖିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ଯଦି କୁକୁର ରଖୁଛେ, କାହା ପାଇଁ କୁକୁର ରଖୁଛେ? କିଏ ଚୋର ତମ ଘରର? ତମ ଘରକୁ କାହିଁକି କିଏ ଯିବ? ଆଜିକାଲିକା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଆଗରୁ ଲେଖା ହଉଥିଲା ସୁସ୍ୱାଗତମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖା ହଉଛି କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ଇଏ କଣ ଆମର ସଭ୍ୟତା ନା ଆମ ପରମ୍ପରା? ତମେ ମାନେ କୁକୁର ରଖିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? କୁକୁର କିନ୍ତୁ କୁକୁରଙ୍କୁ ବାହାର କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ କେତୁ ଶାନ୍ତି ହବ, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବିଲାତି କୁକୁର ରଖିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ କେତୁ ଶାନ୍ତି ହବ, ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ମନୁ ସଂହିତା, ଭୃଗୁ ସଂହିତା, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି କୁକୁରର ଲୁମ, କୁକୁରର ନାଳ, କୁକୁରର ମୂତ୍ର, କୁକୁରର ବିଷ୍ଠା ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପଡିବ ସେଠିକି ସପ୍ତପୁରୁଷ ମାନେ ଯିବେନି ଏବଂ ସେଠି ତା ଘରେ ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜା ପାଇବେନି।
तेणुकर आपण मैंने कुकुर केमिति घर भितर रखुंट ताकू पुणी बेड्रे धरिकिना शोचंती यह गोटे अपनिंदित कार्य सनातन मानकर तेणुकर या करवा अनुचित तेणुकर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन सुधारी बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरऊ कले स्वीकार एतिकी जेतबेले लिखि सारले तापर प्रथम लिखिले कौन ना तुलसीदास लिखुचंती जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर तो जी बेले एति जिनस जो लिखिले हनुमान जी उठिले कहले मुझे बसबिनी ना कहीं ना तोते कौन मुझी मो नायक मो गुणगान करने आजिकालिका गुरु माने कौन करेंगे जदि बड़ बड़ बाबू माने जाती आश्रम को बाबू आपणकर कोट सुंदर आपणकर पेंट सुंदर आपणकर घर सुंदर आपणकर स्त्री सुंदर आपणकर सब सुंदर सी गुरु वर्णना करेंगे बाबूंकर बाबू भी वर्णना करेंगे गुरुजी आपणकर कथा भारी सुंदर आपण एमती करदे आपण सेमती करदे मो पुओर चाकरी करईदे मो झीर बाहागर करईदे मोर अमक करईदे मोर समक करईदे हाँ शिष्य भी ताकू से कथा कहब हाँ किंतु एठी देखंतु विचित्रता गुरुंकर गुणगान करुची किए हनुमान जी किंतु मान तुलसीदास गुरुंकर गुणगान करुचंती हनुमान जी तापर क्रोधित होउचंती हनुमान जी उठिले कहले आउ मु इठी बसिबिनी तू कोन मोर गुणगान करिया पे मते इठी बसाइचु तो तुलसीदास पुणी हनुमान को बसेवार मंत्र पढुचंती कहला राम दूते अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा रामदूत अतुलित बल धामा तो रामंकर ना जमती नेले हनुमान जी पुणी बसीगले जोठी रामंकर नाम हुए से हनुमान जी बसी जाती आजिकाली तो ये जो कल्की बाबा गोटे बाहरी सी कौच मु जगन्नाथ मु कल्की राम तो सी कल्की तो जगन्नाथंकर रूप आम केबेले ही परिबानी विष्णु आम केबेले ही परिबानी नारायण आम केबेले ही परिबानी हाँ सी होउचंदी भगवान हनुमान जी तांको जीवन रे भी राम छड़ा अन्य क्या मुंडिया मारी ना केवल राम हाँ तेणुक सी कौन सनातन धर्मर नथिले आजिकालिका लोक मानक जदि पचरा जाए भाई तमें कहीं सी सब भंड बाबा पछरे गोड़ौच से भंड भगवान भंड संप्रदाय जोग देच ना आमर इच्छा आम मन कहूँ से मिसवा आर तो मन तो जदि कहूँ तू जो तोर बापा मरी जाऊँ कि बो मरी जाऊँपर पुणी शुद्धि क्रिया कर ब्राह्मण मान को कहीं खाइया दौचु एवं जो बड़ बड़ुआ डाकू जो कौन कहूँ बड़ बड़ुआ हो अंधार जा आलोरे आस 22 पाहचरे गड़ गड़ था पंचतीर्थ गला पुणी शेष क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र में आसी पिंडदान करने को पड़ुची तापर जा तार निर्माण हो तो बाबा को कौन निर्माण करदब हाँ से संप्रदाय को कौन निर्माण कर ना हो पारबनी तेणुक रामंकर गुणगान जो हनुमान जी बसुच हनुमान जी गुरु होउचंती राम तेणुक राम होउचंती तांकर प्रभु बा भगवान तो रामंकर जोठी गुणगान हुए से हनुमान जी बा संजमतार लोक जाइकिना सेठी विराजमान हुए आजिकाली तो अनेक राम कथा होउची से राम कथार लोक होउना लोक जाऊना से सब कथा शुणिया किंतु आपण देखिबे जोठी मेलोडी होउची कुकर्म होउची जोठी माड़ पिटापिटी होउची सेठी बहुत लोक रुंड होइकिना सेगुडा सब देखुचंती किंतु जोठी राम कथा भजन कीर्तन इत्यादि मंदिर मानकरे सेगुडा सब आजिकाली होउनी सेगुडा सब बंद हो गलानी कहीं लोक तो ताकू चाहिदा नाही लोक शुणु नाहांती ताले सेगुडा करा जिवो काईकी सेठी कोन आजिकाली माने दुर्गा ना पैसा आसुची राम ना पैसा आसुची कृष्ण ना पैसा आसुची कार्तिक गणेश ना पैसा आसुची सेठी कौन कर भांडामी चली बेसिया नता चली अश्लील गीत बाजुची तेणुक ये आम परंपरा नुहे कि आमर धर्म नुहे सब परित्यज्य करदवा दरकार तेणुक गुरु हवा सेमिति दरकार जे कि शिष्य को शिष्यर जेते अवगुण जेते खराब गुण अच्छी ताकू परिवर्तन करदवा दरकार गुरु पाखे सी शिष्य होती किंतु राति सारा मद पीऊँ माइकिना को बाड़ौची ये है आजिकालिका शिष्यर कथा तेणुक गुरु तो तुम एत बाड़ी जाइच एत स्कूल करते अमक कर समक कर ये शिष्य मान को परिवर्तन कहीं करुन हाँ ये सनातन धर्म विलोप कहीं जाऊँगी तुम या कहीं चिंतन करुन गीता भागवत विलुप्त कौन हो जाऊँगी या कहीं किसी करुन गोमाता बर्तमान विलुप्त हो जाऊँगी कुकुर घरे घरे बंधा होची या कहीं किसी करुन
କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ଭାଇ। ସବୁ ମତଲବୀ ଗୁରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମତଲବୀ ଶିଷ୍ୟ। ଶିଷ୍ୟ ଚାହୁଁଛି ମୋର କେମିତି ଅମକ କାମଟା ହବ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଇଲମ ଜଣା ଅଛି, ଗୁରୁ କରିଦେଲେ ମୋ କାମଟି ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଗୁରୁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏ ଶିଷ୍ୟଠୁ କିଛି ପଇସା ଅର୍ଥ ତୋଷରପାତ କରିଦେଲେ ମୋ କାମ ବି ହେଇଯିବ। ଆଜିକାଲିକା ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି, ପରମାର୍ଥ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯୋଉଦିନ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପରମାର୍ଥ, ଗୁରୁ ବି ପରମାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବ, ଶିଷ୍ୟ ବି ପରମାର୍ଥ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ସେଦିନ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଜୟ ଜୟକାର ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।